Hi guys, aditak bugto. Ayan na. Maskwila hiya man. Nen, bugto ko. Na. Nadilay ate balay ha? Babay na. Lubat na yung ate. Sige na, babaya ha. Kiss natin. Man. Ano? Sige na, kayo manubat niya. Yung may team notebook. Ginawa yan. Ito may notebook. Mila ka naman lapis dilangan color pencil nga notebook ha. Sige na. Asin.